मौला को पूछया चंद बंदिया, मौला अपनी जुबानी अपना तारफ करवाओ। विलायत दे हवाले नाल दो शेर। मौला अपनी जुबानी अपना तारफ करवाओ। मौला जरा जवाब देता है, मौला फरमाते हैं ये आंगन मेरा आयतों से भरा है, मौला फरमाते हैं ये आंगन मेरा आयतों से भरा है। मैं नफ्से नबी में रुतबा जुदा है, वो ज़ीशान दुनिया में बस एक मैं हूँ, वो ज़ीशान दुनिया में बस एक मैं हूँ कि जिसकी जुबान में खुदा बोलता है। सलामत हो जियो। एक एक लफ्ज बड़ा कीमती है। बंदिया सवाल किया, मौला सुनी बैठे हैं कि ईसा नबी मुर्दे जीवेंदे हैं। हाँ जी, मौला सुनी बैठे हैं ईसा मुर्दे जिंदा कर दिया। जनाब ईसा मुर्दे जिंदा कर दिया। वो बंदा मजलिस नहीं सुनना आया, जरा शेर जाया कर। सुनी बैठे ईसा नबी मुर्दे जीवेंदे हैं। मौला मुस्कुरा के फरमाते, वो मुर्दे जो ईसा ने जिंदा किए हैं, ये सारे हुनर उसने मुझसे लिए। जियो मैं नौकरा। मौला फरमाते हैं वो मुर्दे जो ईसा ने जिंदा किए हैं, ये सारे हुनर उसने मुझसे लिए हैं। तुम्हें मैं बताऊं कि अब वो कहाँ है। तुम्हें मैं बताऊं कि अब वो कहाँ है। तुम्हें मैं बताऊं कि अब वो कहाँ है। मेरे लाल महादी के पीछे खड़ा है अली लाल कलंदर। जी करा मैं बिस्मिल्लाह करा जी। नौकरा नौकरा बिस्मिल्लाह। वो मुर्दे जो ईसा ने जिंदा किए हैं, ये सारे हुनर उसने मुझसे लिए हैं। तुम्हें मैं बताऊं कि अब वो कहाँ है। तुम्हें मैं बताऊं कि अब वो कहाँ है। मेरे लाल महादी के पीछे खड़ा है।
سلامت رہو واسطے رہے شیر تو میں ہون پڑھن لگا کمال ہے بھی کمال کر دیتی جنہ میں ڈریا سی فریش ہو گیا بڑا سونا سنیا نے مولا تنو سلامت رکھے آباد رہو جڑے خالی جھولیاں لے کے مولا آباد کرے مولا تے سوال کیتا ہے عقیدے والے بندے واسطے شیر سوچن والے واسطے نہ لکھ دیاں نہ پڑھ دیاں منن والے واسطے شیر ہے انہاں سوال کیتا مولا تواڈے پاک حسین دی پاک اماں وچ فرق کیا ہے بڑا دلچسپ جا سوال ہے مولا تواڈے وچ تے جناب سیدہ وچ کیا فرق ہے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں میں ہوں باپ سب کا حقیقت آیا ہے تو زہرا ہے وہ جو محمد کی ماں ہے اللہ جانے کنہ سنے ہیں کنہ نہیں سنے سلامت رہو واسدے رہو مولا تواڈے چ اور جناب سیدہ چ کیا فرق ہے مولا مسکرا کے فرمائیں میں ہوں باپ مٹی کا باپ میں ہوں باپ سب کا حقیقت آیا ہے تو زہرا ہے وہ جو محمد کی ماں ہے زہرا و حیدر میں بس فرق اتنا ہے زہرا و حیدر میں بس فرق اتنا میں ناد علی وہ حدیث کسا ہے زہرا و حیدر میں بس فرق اتنا میں ناد علی وہ حدیث کسا ہے